जय श्री राम रामचंद्र मते टिके आदेश करंतु प्रभु तुमर चरण तले मोर कोटि कोटि प्रणाम। तुलसी महाराजंकर चरण तले मोर कोटि कोटि प्रणाम। तांकर नवरात्र रामायण लेखारू मोर दर्शक मानंकु मोर बंधु मानंकु सुंदराकांड किछि शुणाइबि बोली आशा करिछि। हे दर्शक माने बंधु माने बड़ लोकंकु मोर नमस्कार। छोट मानंकु मोर आशीर्वाद। भगवान श्री राम रामचंद्र समस्तंकु सुख शांति प्रदान करंतु। हे माँ गायत्री गुरुदेव माँ सरस्वती मोर कंठरे टिके विराजमान कर। तुमर चरण तले समस्तंकर चरण तले मोर कोटि कोटि प्रणाम। मते टिके सहयोग करंतु। श्री राम रामचंद्रंकर भक्त बनई दियंतु प्रभु। जय बजरंगी हनुमान की जय। हे हनुमान महाराज मते आशीर्वाद करंतु। तुमर चरण तले मोर कोटि कोटि प्रणाम। श्री राम रामचंद्रंकर भक्त टीए बनई दियंतु। भक्ति टिके सहयोग करंतु हनुमान महाराज। जय बजरंगी हनुमान की जय। जय श्री राम रामचंद्र की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम रामचंद्र की जय। श्रीराम रामचंद्र पुणी कहले एते कही चाप बढ़ाइले रघुवीर तांकर धनुबाण धरी बढ़ाइले। ए लक्ष्मणंक मन मत हेला ए व्यवहार। लक्ष्मण तू जहा कहूलु तोर कथा कार्यकारी होइला बोली लक्ष्मण को कहिले। लक्ष्मण बहुत आनंद होइले श्री राम रामचंद्रंकर कथा शुणी। संधानिले चापे प्रभु विचक्षा कराल तांको धनुबाण धरी उठाई संधानिले। उदर्ध अंतरे उठे जातना प्रबल सागरर अंतरे जातना प्रबल उठिला। मकर उरग्यमीन होइले आकुल। मगर जहा जलजंतु माछ मगर जीवजंतु जल भितरे थिले। धनुबाण श्री राम रामचंद्र उठाइले कि तांकर समस्तंकर जीवन आकुल होइला। किंतु श्री रामचंद्र जदि अग्निबाण मारी थांता ताहेले आमर ए सृष्टि कण थांता सबु जलीपुड़ी छारखार हो जाई थांता। जीवजंतु सबु शुष्क समुद्र हो जाता। जानिला सागर जली गले जंतुकुल। सागर राजा न शुणुले किंतु समस्तंकर जलजंतु मानंकर आकुल शुणी से मध्य डरी गले। कनक थालीरे धरी रत्न आभरण विप्र रूपे प्रवेशिले तेजी निजपण। से किछि तांकर श्रीराम रामचंद्रंकर कौन करिबे बोली से भाविथिले आउ चुपचाप रहिथिले। किंतु तांकर जीवन डरीगला। ए संसारटा सब सृष्टिनाश होई करिदेबे महापुरुष जदि अग्निबाण पेशिदेबे से समुद्रर सबु जल शुष्क करिदेबे जीवजंतु मध्य मरीजिबे बोली। श्रीराम रामचंद्र लक्ष्मण को कहिले
ଯେତେ ଯତ୍ନ କଲେ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷରେ ନ କାଟିଲେ ନୁହେଁ ଫଳ। ନିଚ ଜନ ତହିଁ ବିନତି ନ ବୁଝେ ତାଡ଼ନା ବସ କେବଳ। ଶ୍ରୀରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ନ କାଟିଲେ ସେଥିରେ ଫଳ ଫଳେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିଚ ଜନ ଅଜ୍ଞାନୀ ଜନ ଯାହା ଦେହରେ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ ତାହାକେ ଯେତେ ଭଲ କଥା ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ସାଗରକୁ ମୁଁ ପଥ ମାଗୁଛି, ବିନତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସାଗର ରାଜା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଶୁଭ ଯେ ଶ୍ରୀପଦେ ଧରି କହିଲେ ସାଗର କ୍ଷମା କର ନାଥ ଏବେ ଏ ସବୁ ଦୋଷ ମୋର। ସାଗର ରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଦପାଦ ଧରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ହେ ଶ୍ରୀରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୋର ସବୁ ଦୋଷ କିଛି ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଠାରେ ଶରଣାଗତ ହୋଇଗଲେ। ଜୟ ସୀତାରାମ ଜୟ ସୀତାରାମ ଜୟ ଜୟ ସୀତାରାମ ହେ। ଜୟ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜୟ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜୟ ଜୟ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ହେ। ହେ ରାମ ତୁମ ଚରଣରେ ଥାଉ ମୋର ମନ। ହେ ରାମ ସେହି ପାଦ ପଦ୍ମସ୍ଥଳେ ଦିଅ ସ୍ଥାନ। ହେ ରାମ ତୁମ୍ଭ ଚରଣରେ ଥାଉ ମୋର ମନ। ହେ ରାମ ସୁଦୟା କର ହେ ମତେ ପାଶୋରି ନ ଯାଅ ମନରୁ ତୁମ୍ଭ ହେ ରାମ। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହେ ଦର୍ଶକମାନେ, ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋତେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସହଯୋଗ ନହେଲେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଶାନ୍ତି।